फायदि तिनि जों जिनि मांफ्लिनि मिसिंते सायमानलायानो तिब्रासा तंकसं लुकुरकनि गोपालनि तालिका एबा जंजाल बोसोर जरातै गोबां तै कतर तिनि तिब्रासारकनि जाना थाइगोरै तंना थाइगोरै फियाबा फातार हास्तेनि बरक रखाय चिनिओ हाव फाइसे तंना जाना थाइमानि दङो ताबो कक खाय हायसे फातार हास्तेनि बरक रखाय बिहि बोसा बुसुक तबुयै तंलायो फियाबा चिनिओ त्रिपुरा हानि बरक रखे बयनि हानि बरक रखबाय रोख्लायजाकमां कमनासि नाय तंबायखा आमति हायनो कायसा बेलायनो खा खामजाक कक्तमा चिनि मांप्लिओ कासावै फायका लंतराय भेलि छयलेंटा एसडीएम हावानक बाय नांजाक फरेस्ट लैंड थाइनो तिप्रासारो तंना थाइगरि हिनि तंना हिनि थांतानि बलंनाय मोथां बेदेक रकबाय रोख्लायजाखा फियाबा फातार हानि लुकुरकसे पानी सागरो फरेस्ट लैंडो तंगैमानो बरक नखाय बलंनाय मोथां बेदेक रक ताङै रोख्लायमानिया जोंखे जिनि हानो बाहायके नावै मानिया हिनि खरांति सालायगा आमचानि लुकुरक सालकलक रमैनो बरक अ फरेस्ट लैंडो थाङै तंमानि फियाबा सांग्रं सालकाय बरक जुदा जुदा थाइनि गोबांमा बर रक फायै पाल बाक्साके बलं हगलायगा कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांगो फायै आमचानि लुकुरक शाखा पानी सागरो फातार हानि फायनाय लुकुरक थाइ याकारि रिखाय जोंबो याकारि रिनाय फियाबा बरक याकारियाखाय जोंबो याकारिया चिनि हा चिनि मानथाय चिनि थै गलायमानि थाइ सिअमो जों माननानो नांनाय हिनै सालगा पुइलानो चिनि कक्थंनाय मेडेरनो तिनिनो सालजराव मुक्ति खिलाय कमसाव चिनि तिप्रासारङै चिनि हाङै चिनि दफा चिनि पुरा हास्तेव चिनि तिप्रासानि जागाङै जों तिप्रासा अंतै जों तिनि जागा गोरों जागाव जों बयबो सेक जागै दङ किन्तु जे सामुं खायनाय रक जेखिनिखिनि केबें मुं जों रोख्लाय जागै दङ आबोनि बागै जारा मेडिया चिनि त्रिपुरा हास्तेव सामुं खाय दंनाय रक नाय दंनाय रक नं थानिया मकल मुक्ति खिख्लाय कबक जावो नरक अबहाय जागा थाङै नरक नायखलै तुइदुलि दंना आं फाखायो आउनि बागै जत मेडेरनो कायसा तिनि बृहस्पतिबार अ जागानि थाइ इनके जों और छयलेंटा लंट्राइबेलि दले डिस्ट्रिक्ट कायसारो कलेज ताइ एसडीएम ऑफिस लाइसुमानि कायसा लामप्रा दङ अ जागाव फरेस्ट रिजार्व कायसा साल बागान अ साल बागानो जों तिनारो जत तिप्रासा ओङै जोंर तिनि कोरुं कोथुमखाय जों यांगो सामुनु लामा बंगाफा यांगो कांचनपुर गोबांमा दिगि फातार हानि बरक फायै चिनि त्रिपुरा हानि जे जागानो सेगि तंमनि आ जागारनो जे बरक जे खुसि जे उन्दै बरक बलं हालं फरेस्ट रिजार्व जागारनो साल कथां बरक बुफां वाफां ताम फायो बरक रुगुय बरक जागा तंमनि आबनो खाय नरक आबनो जारा निनि पुजि खायने रक बरक आबरक नखाय सेरिया जों तिनि निजि स्वयं जोङो त्रिपुरा हानि बुसाङै तिप्रासा बोलते आंगर कायसे सानाय कबकनाय तिप्रासा बोलते जों सुदो जागा चिनि कुंबारा सिमि तिप्रासाया अ त्रिपुरा हावो जारा तंनाय त्रिपुरा राज्यव जारा तंनाय बरक न तिप्रासानि बुसा अ त्रिपुरा हानि बुसा कुनरो वानसा चाकमा निनि देबरमा अबाहायनि कुनु बासि जाकरै अ त्रिपुरा हावो जारा तंनाय बरंनो अ तिप्रासा बनो हनो टोटेलि जों तिप्रासा कायसा जेहर केबें माने केबेंनि मानो बा कक सिलजाय मानो जे तिप्रासा का सुदु कुंबारा सिमि हनै आबो या अखया थाजिङो किसारो माने कक कर जाजाक जातिगत र हायफन खानो नाकारसानो अब कुनु जातिगत या अब जारा बुजिने र बुजिना हादि जोंर कुनर चाकमा देबरमा रिया त्रिपुरी जमाति अब हायनि कुनु चिनि केबें मुंकरै जारा त्रिपुरा हास्तेव तंनाय रक बरनो तिप्रासा कुनु वानसा
ট্রাইবেল নিনো অব আর नि कुनु अर किंको बासि जाकरे जारा त्रिपुरा हाव तने बरनो त्रिपुरा सानो ते कायसे को कां सानाय जे अर जोंर गोबां मा चिनर जों 2004 जों जागा कायसा लेन नि बागै जोंर कायसे जों कबकजाक कबं मंगलाय रजाक आ कबं मंगलाय ताबु बकुनु जों बिनि फलाफल माया साजागिया जों दिनै जत अर मिलुय जों सुरु चिनि यां अर छयलेंटानि सिमिया मयनामा लालसरा छामुनु थालसरा गोविंदबारि निनि यांग मनु निनि तिलकपारा सिन्धु कुमार गोबां मा जागानि बरक फायै जों अ दिनै फरेस्ट अर कायसा जागा थाय दङ एसडीएम लाइद्रब ताई कलेज बिस्काङो अ जागा बलं कायसा गोबां मा अ बलंगो जों दिनै जत मिलुय पालबाक्साखै जों तिप्रासा जारा फायनिर जोंर जनकि सेमिसा जागा जोंर नाहालायनि जों बलं हक लायखा अ हक लायना जागावो चिनिर थानानि बरक ताई गोबां मा बरक फाय बरक जोंर बादार फायका बरक नर बाहायखायाव माइ खायदि दिनाव बाहायाबो खायफानो जों मानि मैया कारन ताङै होनबा चिनि जागानो जों दखल खायजाक दङै जों बाहायके सह्य खायनाय जों अर चिनि तिप्रासा जारा चला बोरै सिक्ला सिक्लि बुरा बुरै जतन फायलायजा बरक जत कुथुम जों सालायका जारा फातार हानि फायजारं जों सुजुग रै दङ हंखाय जों लिगेलि जों जागा बासावै जों चिनि हानि बोसांथै जों तनि ताङो जागाव जों जागा मायनानि कक जों सामनो सोंनाय जों सोंजामानि कुनु ककरै जों डाइरेक्ट जों अबनो बलंनो जों रुफायनाय जों अर जतन उल जों पाल मिलिलाय जों अर नक थाय तांलायनि बागै जों अर चेंलायनाय हामबाय जतननो जारा नाय तंनाय रक सायासु गियातम हांके नरक नाकादि आर चामानि बिसिं तं हांके नरक शेयार खायदि जत तिप्रा सारना कबंनाय नरक जाते जे कुनु जागाबो म हायं तं हांके जत मेडेरनो बां कबंनाय अ माहायरकाय जागा जागा थाङै नरक ककपिनानि बागै हामबाय आनि सिनिमुंकाय आनि मुंहुकाय निखिल देब बर्मा आनि कामि अरनो छयलेंटा थाना गानावो आनि न आं गारि चालुगै दङ प्लास किसेमिसा आं पार्टी रक सामुखाय दङ फोरोंलायजा आंनि बागै आं सोंनाय जे मेडेरनो बां कबंनाय नरक जागा जागा माहायके जत चिनि तिप्रासा बलं बिसिं बेसेर बासारक माहायरक गोबां मा दङ चेरिया नुगिया आ बाहाय जागारगनो थां सेरै चिनि जेव माहाय केसेप मुतंमनि जागारगनो रक नाहारै ककपिरि जोंनो तिप्रासारनो जाहाथे माहायके सुजुग सुबिदा राननि बागै हामबाय आसो borok burung burung yakhaiba nai muthang bodolok botongo bolong tangbedekni bodolok botongo aso oro public lukurok kwbangma khayo oro je gathering kuthumlaimani karon tamongni kuthumlaimani khlaikha हामबाय मेनडिया पार्सननो जों अबनो सानानै नायो अब कुथुम माने खायनो जों चिनि एलेका चिनि आसाय माने हानाबा जों तामो हगिया तंनायबा ताम जों आबाद खाया तंनायबा चिन थैकलाय मा सह जागा जिसो बलं बेदा फानो फायटुं जेसा फानो फायटुं जों तिनो अबन बागैनो फाइट खायो जों जेसके फान मन माना नांगौ अबनि परे हिंकांकाय तिनि लारसरा बनकुमारी काजनपुर आ जागावा जे फाइटं फैनो रक माने अन्य जाति रक बरन तिसाय रहतो गाय जों बसानाय कखाया ससे बरबो आइनो नाय जों अब सायमाना नांनाय जुदिसो नायंनि बाजाका हांगाय जों बरनि गननाय बर आबनो जेसके फान तिसादि गाय जों बरनि कुतरिया जों जेसके फान अ जागाना जों मानासे नांनाय नरो tabuk de bolong thai hogui tongmani abo hingkangkai forest land ni da forest land ni na gai a je kajonpur je hogei borok je tak basa khai tongma amubo forest land noro forest department yakhaba SDM habanok bai noro kernge koklam rok da salaika tabuk to song kernge ko tini si song porthom tini norok ni je jaga thai hokmani thayo phayai police protection bo sokaijak bolong bedek ni tangkhang rok phai sokaijak tamo response yakhaba norok bai koklam salayai tamo sadaka koklam to song aso pai saya ko borok tamo sai kelang song abo tak sai mana nayo borok tamo sa hai pana song mania song abo ayango se song buni rajon borok samti khai tong man kha tang khai mayang nai ba song abo ne bagai tini joton thansa khai nai song abo no yagri lai khe tini norok tini je jaga thai hoklai phimane abo busu family rok kano কাও এমনে 60 70 পরিবার বাই থাকলাক অনেক নকবা বো জায়গা থাইকে আবো ভাই থাইঙ্গা অব ব্লক গাই মনো গাই অব দলাই ডিস্ট্রিক্টনি মানে ছয়লেংটা এরিয়া কলাই ওটা তাবু সাক জরাতে এসডিএম হাবানক বখাতে ফাयै কোন নরক বাই কগলাম নক দা সালাইকা তাই বরক বাই সা সা সাইমিয়া যে जों খংনাই जों বरै বদল বাইখেতো কেবো কোন সামা जों খনায়को अब हाइता तमुनो बरक ने तो फरेस्टलैंड हेनै न ताबुक बरक दाबि खलाय दङ बरक जदि न रिया हांगाय नरनि याक्रि ताम सेजाकनाय जों एकदम ताबो फाइट कतर थानाय जों ताबो लाराय खायनाय जों जेसके फान माना नांगो गाय जेता जों मकन बाय थांनो गय दं माने जत एरिया न माके बुकिं खाय दं फायो सिनि तिप्रा हानो हास्ते न अबन बागे जों नायथक जागिया बरक न बासे रे थुं
bang naman gutoli thongta je kajol pura 40 poribar hajar hajar hat tong phaimani borabu nuge diba pala pulo khiklai ar joto na pora habai boro basa khlai tongo gai ching tini chini ha chai mano khongnani cinta mo oinai tong khamba mo ching jiske phon mas mana nangnai oba haito chin ko Bobolok bai khobjak. mono bolok bai Nini silmong hai. ani sinmung rena de broma Nini kami bai. ei koro no mane thana para ro nei haino rijagota Kana para silenta. chengda thana para Memang khana khajani takuktai bukuksong जों अरो जे फुंनि सिमिनो जागा थाइ हगलाइताने उरनांलाय माने थायनो आं नटिस त्रिपुरा हाबानकनि बखारतै फायै बरकनि खुक्तै खनाय मांखा त्रिपुरा हासे गनांगैनो बिसि बुरम बुरमनो जागा थाइ सेकलायै या खैबा फातार हासेनि बररक फायै त्रिपुरा हाने जागा थाइनो सेगै तंमानिनो यासि सुरै सामानिनो जों खनाय मांखा खाजन ताकुक्तै बुकुक्सं त्रिपुरा हासेनि त्रिपुरा हाने बोसांगै जोंखाय ताङै जागा थाइमाया जोंनोखाय ताङै केबें गुबुननि हानो फायै हिंगांखे बाहायखे थाइनायमान बगने कक सुमुंखावबोसे आं साया आनि थानानै कोनो अर आनि दायबो करे ताय सानानै आनि कोनो लामाबो करे जों पाब्लिकनि खुंख्रै खनाका बरकनि नांमाने जागा थाइ करे प्राय अर 150 फेमिलि जागा थाइ करेनि बागै बरक दखल खालायनानै फायजा खने बरक सालायका तुरक तुरक अब हायखेनो जों अर नायमोथां बदलक बतंगो अब हायखेनो जों खानायना हालायनाय आं मांप्लिटि सानाय ताकुनो कयनाय तुरक तुरक किसा जों बरनि खुक्तिबो तिनि तो जों अर फायै नुक फायका फुंनि सिमिनो बरक बेलायखेनो गेदेरें याखेबा थमथम साब ताम अंगे आसक बरक बुथुमानिक लायखा जों जे साइमान मान मतेंखे जे अर एसडीएम ऑफिस एलटीबी ऑफिस बुसकांगनो फरेस्ट रिजर्व जागा और जागा एलाकानि बरक अकुपाई खाइनबां बरक फायका बरक तानबाङै बरक अर अकुपाई खाइन फायका बरक कामखौ साइमाने बरनबो डिमान्ड तङै मानना उनके तफनो देश तो आइन ही कैसे तंगो जाते आइन मुताबिक बरक खाइलां थुं आबो नांगो न कयो जाते कोनो रकम भाबे बायलेन याबै जे सिस्टेम तंगमाने आ सिस्टेम मते न बरक खाइथो आबो नांग बरन थानि कयमु जुदि केबोनि तंथाय जागा करिंखे आबो न रुवानि बाङैबो कैसे सिस्टेम तंगो एसडीएम ऑफिस प्लेयर खाय एसडीएम ऑफिस तरफ থেকে पाटार रुजागो उनके जुदि केबो मानिया तंखे आबोनि बाङैबो बरक जवाजो खायमान और फरेस्ट डिपार्टमेंट बो फायका एक्चुअली ऑल लैंड खानो फरेस्ट लैंड फरेस्ट रिजर्व फरेस्ट आपनो खरखनि एर जागाना थारसायनो सेगै तो नायमेया नाखे ताबो इलीगल माने बियानि न कलायो उनके बरक बाक्सा जे अभियोग खायका जे अन्न गुबुन जागाबो बायके इलीगल भाबे दखल खलाय तंगो जुदि खलाय तंखाबो साया न आपनो कोनो मते जों एस नायमथांनि बरक हिसाब जों आपनो समर्थन खाया उनके तफनो आबोनि बाङैबो कैसे प्रोसिड्यूर दं बनो टिसानि बाङै आबो फरेस्ट डिपार्टमेंट अब खलाइन दं आं आशा खायो जदि कोनो जागा बा इलीगल जदि अकुपेशन खाय दं के आबोनि बाङ फरेस्ट डिपार्टमेंट अफ लामा नावइन दं बनो टिसानि बाङै आबोनि बाङ नांजत न एलाकानि बरकनो न खायनो कयो जाते बरक अब इलीगली जाते अकुपाई ताखायलां सर बरकनि तो यासे सुरमानिखा अबनो जे पानी सागर हाय थाय याखेबा सामुनो बनकुमारी वो बिसि बनकुमारीनि बिसि कदुकमा जरा रमै आरो थाइ सामजागै नक तांजागै तंखा आबनो खाय बलं बेदेंनि बखाक्ति खलाय तांगै नरजगै आसं अरो तिनि थाइ दखल खलायनानै थाइ करेनि बागै फायमानो खाय जों नखाय तांगै केबें आबो सुमुं सर आबनो तिले नोंथां सानामसो आबनो नांते फबो आ कयनो साउ जे कोनो जागाफा नोंथो अरो सिनिया जे कोनो जागाफा नोंथो जदि इलीगल भाबे दखल खाय तंखा आबो तो सायानो उनके आबो इलीगल दखल खाय तंखा आबो टिसाथं बा टिसान बाङै प्रोसिड्यूर नाथो आबो नां जे बलं बेदे दंनोबो कयो सर नगनि बखाक्ति खलाय नगनि डिपार्टमेन्टनि बखाक्ति खलाय ताबो ताम स्टेप ना जोंना आबनो तिय जों तो अरो जाते कोनो रकम भाबे ल एन्ड अर्डर ब्रेक या नाते आबनो बांसि जों अरो फायो जों अबनो जों चिनि पुलिस तरफ थके जों अबनो नानि जाते ल एन्ड अर्डर ब्रेक या नाते जत पीसफुली न काम खायलांथो बा तंगै माथो आबनो सुनो एसडीएम हाबानकनि बखाक्ति खलाय फाये कोनो सल्यूशन बरक बाय कगलामबो दसलायका सर एसडीएम नि ऑफिस नि हयते ताबुंनो फायका এখনো সকাল থেকে এত লোক গ্যাদারিং দাও তো নিয়ে আপনার কি হচ্ছে না এখানে আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি খবর ছিল কিছু লোকাল এরিয়ার কিছু লোক এখানে দখল করতে আইব অ্যাকচুয়ালি এটা তো রিজার্ভ ফরেস্ট জায়গা এখানে তো ইলিগালি দখল করা যায় না তার সঙ্গে আমি কথা কইছি তারা কইছে তারা নাকি জায়গা নাই জায়গা মানে অনেক বছর আগে তারা পাট্টার লিগে ক্লেম করছিল 4-5 বছর আগে কিন্তু এখনো কোনো সলভ হইছে না আমি কইছি তারা যদি আপনারা কোনো জায়গার রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা আমার লিস্ট দেন যে কার কার পাট্টা লাগবে বা কার কার জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে তাহলে আমি পার্সোনালি এসডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা কম এই ব্যাপারে
তুই কিন্তু কৃষক না কইরা তুই এরকম কইরা ইলিগালি দখল করা তো এটা ঠিক না, ঠিক আছে না? এটা ফরেস্টের আরেফ জায়গাতে তো এরকম কইরা কেউ ইলিগালি দখল করতে পারে না। আমি এটি তারা বেশি বুঝাইছি যে এরকম না কইরা আপনারা যদি আপনার জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, পাট্টা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, আপনারা আমার লিজ দেন, লিজ দিলে আমি এসডিএম সাহেবের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলবো। স্যার ওরা তো বলছে যে পানি সাগরে ফরেস্ট লেনের জায়গাতে বসবাস করতে, আর আপনার 49 সামন ওইখানে সেম এভাবে আছে প্রবলেম আছে, অনেক জায়গাতে ইলিগালি দখল করছে, এটা আমি মানি, কিন্তু একজনের দেখা দিকে আর একজনের করলে তো এরকম করলে তো সারা দেশটা এরকম হয়ে যাবে। একজনে খারাপ করছে দেখে আমিও খারাপ করুন, এটা তো ঠিক না। না কিভাবে সলভ করতে লাগবো, ডিপার্টমেন্ট শুধু একলা কাজ করতে পারতো না, পাবলিকের সহায়তা না পাইলে ডিপার্টমেন্টও একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। সেমন প্রবলেম আছে, আমিও জানি। এটা 4-5 বছর ধরে এখানে প্রবলেম আছে। আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাকশনও নিয়েছি, রিসেন্ট টাইমে এভিকশন নোটিশও দিয়েছি তারা অনেকজনের এগেনস্টে। তারা 20 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে এভিকশন নোটিশ দেওয়া সেটা। তো দেখা যাক, এটা তো আমরা প্রসেসে আছে, যদি সলভ হয় তো হইব। 1 মাস কিছু তো টাইম লাগবে, ঠিক আছে না? এটা 4-5 বছর ধরে চলে যেতেছে, তো এতদিন ইলেকশনের লিগে আমি এটা প্রসেস করতে পারছি না। তো রিসেন্টলি আমি এভিকশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে ছামনোতে, এখানে 15 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়ার লিগে জায়গা। যদি 15 দিন করে তারা জায়গা না ছাড়ে, এখন আমরা নেক্সট কি করা যায় এটা আমরা দেখতেছি। এখন যে জায়গার সমস্যা হয়েছে স্যার, ওনাদের সাথে কথাবার্তা সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার? এখনো তো তাদের তো কোনো এরকম কোনো লিডার আমি পাইছি না, তবে 1-2 জন আমি তাদের লোকের সঙ্গে কথা কইছি, তারা এটাই কইছে তারা কোনো জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে, তারা পাট্টা পাইছে না। আমি যে তারা বুঝাইছি, যদি আপনারা পাট্টা নিয়ে প্রবলেম থাকে, আপনারা যদি জায়গার আগে আপনারা আমার লিস্ট দেন নতুন করে কার কার জায়গা লাগবে, আমি ডাইরেক্ট এসডিএমের সঙ্গে কথা কম সলভ করার লিগে। তারা যদি আপনারা ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি না মানে কি স্টেপ নেবেন স্যার? এখন তো যদি তারা না মানে তো আমরা তো অ্যাজ পার আমরা ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যা যা অ্যাকশন আমরা নিতে লাগে আমরা নিতে লাগবো। আছে বিভিন্ন রকম আমরা আইন আছে, ধারা আছে, ওই ধারাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া। যারা এখানে আজকে জায়গা দখলের জন্য যে এসেছে স্যার, কোন কোন পাড়া থেকে আছে? এটা আমি ঠিক এখনো করতে পারতেছি না, তবে যতটুকু শুনছি এখানে ওই ময়নামা বা প্লাস এখানে ছইল্যাংটা ওইসব সাইডের থেকে কিছু লোক আছে বা কিছু লোকাল লোকও থাকতে পারে, তবে আমি এখনো ডিটেলস আমি এখনো জানতে পারছি। লোকেশনটা কোন জায়গায় স্যার? এটা তো অ্যাকচুয়ালি এই মধ্যে সংলগ্ন, এটা আর ছইল্যাংটা কলেজ রুট ধরা হয় আর কি। আপনার পরিচয় স্যার? আমি এসডিও মনোজ। থ্যাংক ইউ স্যার।